السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال ليكونومي مونيتير اي فينونسيير دو سيمستر 3. دونك نكملو لي كونتربارتي دو لا ماس مونيتير M3. لي كونتربارتي دو M3 سي ليبيزود رقم 4 اللي يكون هو ليبيزود الاخير ديال ليكسبليكاسيون ديال هاد لي كونتربارتي اللي طولت فيهم شي شويه، حيت هما شي شويه بيان ديتايو خصكم تفهموهم. Donc l'essentiel, on a comme les contreparties de la masse monétaire sont les opérations qui sont l'origine de la création monétaire. يعني أي درهم كيتكريا راه ضروري خاصو واحد الكونتربارتي، يعني خاصو واحد l'opération de source، واحد l'opération d'origine qui permet la création ديال هاد الدرهم هذا. Donc فهاد les contreparties de la masse monétaire قسمناهم ثلاثة ديال les catégories. قلنا que les contreparties extérieures, les créances nettes sur l'extérieur ou les avoirs nets sur l'extérieur. Les contreparties sur l'administration centrale, essentiellement sur le trésor. Les créances nettes sur l'administration centrale. Et enfin, les créances nettes ou les contreparties sur l'économie ou les créances sur l'économie. Les créances sur l'économie. Donc, on chauffe d'abord les créances sur l'économie. Donc, ثلاثة créances sur l'économie. Donc, quand on parle de créances sur l'économie, alors forcément, quand on parle les ménages et les entreprises. Donc, les créances, les contreparties sur l'économie, les créances sur l'économie englobe, je confirme, englobe toutes les créances des institutions de dépôt sur les secteurs intérieurs. Je vous dis les secteurs intérieurs autres que l'administration centrale et les institutions de dépôt. Les créances sur l'économie, les créances et les institutions de dépôt. Elle a les ménages et les entreprises. Il n'y a pas l'administration centrale ou les instituts de dépôt. D'accord? Donc, ces créances comprennent essentiellement l'ensemble des crédits à caractère monétaire qui font l'objet d'une ventilation par objet économique. Donc, ces créances comprennent essentiellement l'ensemble qui confirme essentiellement l'ensemble des crédits à caractère monétaire. À caractère monétaire, l'équidiro les instituts de dépôt, mais l'économie, les ménages ou les entreprises. D'accord? À savoir, les crédits les comptes débiteurs et crédits de trésorerie, compte débiteur, mais c'est créditeur, compte débiteur, les banques, هما اللي كيتسالوا les ménages ou les entreprises. Et crédit de trésorerie, c'est déjà قريتو في la comptabilité, trésorerie. D'accord? هادو هما les contreparties sur l'économie. فيهم les crédits à l'équipement. فيهم les crédits à l'équipement. يا بتشري شي équipement مثلا شي واحد تمشي تسلف entreprise لا مينا تسلف من لا بنك باش ينفيستي في واحد ليكيبمون. crédit
immobilier. Crédit immobilier. Quel est le crédit? Quel crédit à la consommation? Comme contrepartie sur l'économie. Créance. Quelle est créance? Déverse sur la clientèle. Et enfin, qu'une créance en souffrance. Créance en souffrance. هادو كلهم انواع ديال لي كريدي اللي كيعطوا les institutions d'impôt l'économie ou ce sont des contreparties de la masse monétaire. Donc les contreparties de la masse monétaire sur l'économie. يعني هادوك les opérations qui sont l'origine de la création monétaire des institutions de dépôt. هما كيمثلوا les créances. يعني داكشي اللي كيتسال les institutions de dépôt كيتسالوهم l'économie. يعني كيتسالوهم les ménages ou les entreprises. Donc هاد les opérations sont essentiellement les crédits accordés par les institutions de dépôt, surtout les banques. حنا كنهضروا على les banques هما الأغلبية اللي كيعطوا هاد les banques les crédits اللي كيعطوا les banques هاد l'économie. Ce sont des contreparties. هنايا كنهضروا على واحد la phrase على citation هي les crédits font les dépôts. Les crédits font les dépôts. كان سميتها les crédits font les dépôts. نشوفوا هادشي في la création monétaire. Les dépôts. يعني lorsqu'une banque accorde un crédit à un client, ménage ou l'entreprise, elle augmente en même temps le montant de l'actif et le montant de passif. Ou l'opération dit les crédits, il y a contrepartie de la masse monétaire. Donc, moi, je vais les contreparties. Et aussi, on peut les titres, les portefeuilles, les titres de portefeuille. Lorsqu'une banque achète un titre financier, c'est une contrepartie de la masse monétaire. Et les titres, les titres de portefeuille. Les titres de portefeuille. هي سميتو. غير هاد لي تيتر دو بورتفوي يقدر يكون فيهم ديال التريزور. حنا غادي autre que le trésor. Autre que le trésor et autre les institutions de dépôt. Autre من غير هادو. يعني دي تيتر شراهم هاد les institutions de dépôt من عند لي ميناج ولا من عند سيرتو مثلا داكشي ديال لي بيي دو تريزور اللي كيشريو من لي زونتربريز. دونك هادشي عندنا في لي كونتربارتي دو لا ماس مونيتير. دونك حنا غادي نديرو واحد le bilan consolidé. Bilan consolidé. Bilan consolidé. Bilan consolidé des institutions d'impôt. كما قلنا أن في البيلان كونسوليدي دابا سالينا هاد لي كونتربارتي. دابا غنحاولوا الحصه الجايه ان شاء الله نخدموا دي زيكزيرسيس. قلنا لاكتيف قلنا الباسيف. Donc actif qui qu'on fait composante de M3 اللي هما M1 M2 ناقص M1. ما باش نكتب M2 حيت اصلا M2 راه داخله في سميتو M3 ناقص M1 وكيكونوا دي ريسورس ا كاركتير نون مونيتير. هما كيكونوا انا ا كاركتير ما عندنا ما ندير بهم. كيكونوا هنايا لي كونتربارتي de M3 de la masse monétaire au sens large. Les contreparties qui confirment les créances nettes sur l'extérieur ou là non résident l'extérieur ou qui confirment les créances nettes sur l'administration centrale ou qui confirment les créances nettes sur l'économie. Ou bien sûr, là, le bilan consolidé, ضروري كيكون هذا يساوي هذا. التوتال كيساوي التوتال اكتيف خصو يساوي التوتال باسيف. توتال اكتيف
يساوي توتال باسيف. دونك راه دابا سالينا هادشي في الكور. دابا لي سيونس جايين ان شاء الله قبل ما ندخلو لا كرياسيون مونيتير نحاولوا اننا كيفاش ندريسيو البيلون كونسوليدي. يعني غنخدمو في واحد لوكا غنخدمو بالبيلون ديال لابام بنك المغرب، البيلون ديال لي بنك غنخدمو بان لوكا ان كاين ان سول بنك ولي كاين ان سول بنك، وابخي غنديرو البيلون كونسوليدي. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون. او ريفوار، وما تنساوش ان لي سيونس جايين ان شاء الله لي بارتي جايين غنخدمو دي زيكزيرسيس كونسيرنون لي بيلون بونكير ان شاء الله. بسلام عليكم.